السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أطفالي الأعزاء في قناتكم قناة تعلم مع أمين. إذا طبعا نواصل مع فيديوهات تدعيمية في اللغة الفرنسية تحضيرا للسنة الخامسة ابتدائي، طبعا دائما مع لا برودكسيون إكريت يعني التعابير المخصصة أكثرية للسنة الخامسة. اليوم إن شاء الله راح نتعلم كيف نصف حيوان أليف. كومون ديكرير ان انيمال دوميستيك. أليف يعني دوميستيك. إذا اليوم إن شاء الله راح نصف البقرة لا فاش. إذا أول حاجة يجب أن نجمع كل المعلومات الخاصة بالبقرة بلا فاش. إذا نجمع كامل المعلومات. إذا تابعوا معي أطفالي. لا فاش، طبعا لا فاش هي البقرة. لا فاش. La vache est un animal domestique. Domestique يعني أليف. La vache est un animal domestique. Elle est mammifère. قلنا أنه mammifère ولودة. Elle est mammifère. La vache a de longues oreilles. Les oreilles هما الأذنين. longue طويلة. La vache a de longues طويلة. Les oreilles هي الأذنين قلت. La vache a de longues oreilles. Des yeux noirs. Les yeux هما العينين. Des yeux noirs سوداء. Et une longue queue. ذيل طويل. Une longue queue. La queue هي الذيل. Une longue queue pour chasser les mouches. إذا في ماذا تستعمل هذا الذيل الطويل؟ لكي تبعد الذباب. pour chasser les mouches. Son pelage est blanc. pelage هو الفرو تاعها. Son pelage est blanc أبيض ou noir أسود ou marron. Son pelage est blanc ou noir ou marron. La vache pèse entre 500 et 1200 كيلو. يعني البقرة تزن بين 500 و 1200 كيلو. La vache pèse تزن pèse entre 500 500 et 1200 1200 كيلو. Et elle mesure يعني القيس تاعها أو الطول تاعها 1 متر 45 متر. 1 متر و45 طبعا سنتيمتر. 1 متر 45. نعاودها. La vache pèse entre 500 et 1200 kilos et elle mesure 1 mètre 45. La vache vit dans la ferme. طبعا البقرة تعيش في المزرعة. La ferme هي المزرعة. Elle nous donne du lait. تعطينا الحليب. La vache est un animal herbivore. herbivore يعني آكل الحشيش، من أكلات الحشيش. herbivore. لماذا؟ Elle se nourrit d'herbe et de foin. إذا تأكل الحشيش et le foin. هذا هو le foin أطفالي. le foin هو التبن أطفالي. التبن. إذا قلنا elle se nourrit d'herbe et de foin. La vache c'est la femelle يعني الأنثى. الأنثى تسمى la vache. le mâle الذكر يسمى le mâle s'appelle le taureau. et son petit يعني صغيرها s'appelle le veau. إذا نعاود نقراو كامل المعلومات تاعنا أطفالي. la vache. La vache est un animal domestique. Elle est mammifère. La vache a de longues oreilles, des yeux noirs et une longue queue pour chasser les mouches. Son pelage est blanc ou noir ou marron. La vache pèse entre 500 et 1200 kilos et elle mesure 1 mètre 45. La vache vit dans la ferme. Elle nous donne du lait. La vache est un animal herbivore.
Elle se nourrit d'herbe et de foin. La vache est la femelle. Le mâle s'appelle le taureau et son petit s'appelle le veau. إذا أنا كتبنا كامل المعلومات أطفال الأعزاء على لافاش البقرة. الآن راح نديرو تلخيص صغير، دائما sujet verbe complément باش ما نطولوش، يعني جملة تحت جملة، ونكتبو لا برودكسيون تاعنا على لافاش. إذا تابعوا معايا، أول حاجة نكتبو العنوان لو تيتر لا vache. نبداو. La vache est un mammifère domestique. Point. Elle a de longues oreilles et une longue queue. Point. Elle pèse entre 500 et 1200 kilos. Point. La vache est un animal herbivore. Point. Elle nous donne du lait. Point. La vache vit dans la ferme. Point. هذه هي أطفالي. إذن la vache est un mammifère domestique. Elle a de longues oreilles et une longue queue. Elle pèse entre 500 et 1200 kilos. La vache est un animal herbivore. Elle nous donne du lait. La vache vit dans la ferme. هذه يا أطفالي لاحظتوا جملة تحت جملة. طبعا استعملنا الضمير du troisième personne du singulier elle، يعني هي، يعني بدينا بلافاش ودرنا هي كذا هي كذا هي كذا كالعادة أطفالي. بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من وصف الحيوان الأليف لافاش. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله مع برودكسيون أخرى إن شاء الله. خليكم في أمان الله. طبعا عطلة سعيدة أطفالي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.